U današnjoj temi, moji dragi gledatelji, dati ću vam specijalan prirodan način rješavanja i sprečavanja nečega što se naziva osteoporoza. Ova tema je specijalno bitna za žene iznad 45. godine života jer ste vi u najvećem riziku upravo nastanka same osteoporoze. U emisiji ću vam reći zapravo zašto nastaje osteoporoza, koji su nam eksterno bitni nutrijenti koji će nam iz ove perspektive pomoći, dati ću vam izvrstan prirodan način liječenja i dat ću vam na kraju emisije nekoliko izvanrednih savjeta koji će u potpunosti zaustaviti vezano tegobe u samu osteoporozu i spriječiti njezino daljnje napredovanje. Radeći zadnjih 23 godine sa pacijentima i specijalno ovdje u svojoj ordinaciji, redovito radim sa osobama koje imaju osteoporozu. Nažalost, veliki broj vas itekako zna što je osteoporoza, ali jako mali broj osoba zna koji su glavni uzroci, a kamoli da se prirodno liječite. Vi, nažalost, najčešće krećete iz perspektive liječenja osteoporoze na potpuno pogrešan način i onda vi dobivate puno gore, puno poroznije kosti, koji se sa vremenom, nažalost, događa da jako lako mogu postati lomljive, pa ćete u velikom broju slučajeva, rekao sam specijalno osobe ženske dobi i specijalno starije osobe, imat ćete prijelome, lako od recimo prijelome kuka, prijelome noge, ruke ili slično, nažalost vezano u samu osteoporozu. Jer ono što se zapravo događa, osteoporoza čini jednu od 5 najčešćih kroničnih bolesti, a čak 80% svih oboljelih su žene. Osnovni razlog razvoja osteoporoze je starenje, kao i manjak spolnih hormona, zbog čega se javlja najčešće u kasnoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi. Međutim, još uvijek premali broj ljudi zna zaista o čemu se zapravo radi i kad bi vam rekao nekakve informacije što ću vam danas reći, ostaćete zapravo šokirani. Jer mi kada govorimo o invalidnosti, koje potencijalno nastaju radi raznih bolesti i oboljenja, vi nećete vjerovati da osobe od osteoporoze ostanu invalidi puno češće nego od samoga raka. Jer to nije, jako, rekli bismo, šokantna informacija. Isto tako, čak i od onih najtežih bolesti, kada osobe ostanu invalidne za svakodnevni život, kao što su srčane bolesti, osteoporoza je ista ili čak gora iz te perspektive. I zato jako mi morate voditi računa. Rekli smo, starenje je glavni uzrok, ali isto kako problemi hormonalnih tegoba, specijalno kod žena. Jer vi, žene, kad prođete menopauzu, specijalno kada ste u postmenopauzalnoj fazi, vama značajno spadaju razine spolnih hormona u organizmu. Jajnici više ne proizvode progesteron ni estrogen ni blizu kao što je bilo nekada, a progesteron i estrogen vas čini zaštitu, jedan ključni faktor zašto su vaše kosti zdrave. I onda imamo tog tipa problema. Onda, veliki broj vas, koliko ste vi, ajde molim vas, dragi moji gledatelji, ovdje dole ispod videozapisa komentirajte mi koliko lijekova pijete svaki dan. Ja vam to najbolje znam jer vam radim sa tisućama pacijenata svake godine i svi što radite gutate enormne količine lijekova za bilo koju sitnicu koja se vama dogodi u životu. I što možete očekivati? Veliki broj upravo tih lijekova vam uzrokuje probleme sa samim kostima. I onda dolazimo do one perspektive vezano za ključne nutrijente. Vaše kosti su građene specijalno nečega što se naziva kalcij i nešto što se naziva sami fosfor. I ključnu ulogu u zdravlju vaših kosti će imati naravno vitamin D koji zajednički radi sa svim ovim mineralima da vaša struktura kosti bude adekvatna. I upravo iz te perspektive kažemo, naše kosti su građene od koštanog matrixa i stanice. Koštani matriks je građen najvećim dijelom od kolagena u kojeg su uranjeni soli kalcija i fosfora. Zato kalcij i fosfor predstavljaju najvažnije minerale u kostima. S druge strane razlikujemo dva osnovna tipa stanica. Osteoklaste, stanice koje razgrađuju kosti, i osteoblaste, stanice koje sudjeluju u stvaranju kosti. I stvaranje resorpcija kosti normalno su usko povezane i nužna je njihova usklađenost. Vi recimo kada razmišljate o samome kalciju, on se vama u organizmu i stanice mijenjaju tijekom jedne godine. Čak se računa da 20% kalcija dođe i ponovo se stvori u samim kostima. I dolazimo do one perspektive izuzetno lošeg načina života, prekomjerne tjelesne težine, enormne količine stresa, nimalo vježbanja i normalno da ćemo imati desetljeće godina maltretiranja našeg organizma sa načinom života. I što možemo očekivati? Normalno da ćemo očekivati da možemo dobiti samu osteoporozu. Međutim, mi ukoliko smo imalo svjesni
možemo znati da si možemo značajno pomoći. Danas ću vam dakle, reći o jednom izvanrednom prirodnom načinu liječenja i sprečavanja osteoporoze, a to se naziva bromelain. I za veliki broj vas će biti ovo prvi puta da ste čuli u životu. Što je zapravo bromelain? Dakle, bromelain vam je ekstrakt od ananasa i mi njega nazivamo proteolitičkim enzimom. On se danas ekstrahira iz samog ananasa i što vam još interesantnije, njega imate puno više u onoj korijenu samog ananasa nego u onome mesnatome dijelu, iako ga naravno imate i u samom plodu od ananasa. I mi kada razmišljamo o samome bromelainu, dakle, razmišljamo da on ima nevjerojatnu mogućnost upravo djelovanja na smanjivanje boli i smanjivanje upalnih procesa u organizmu, specijalno u našim kostima. Značajna je karakteristika bromelaina da se može koristiti i apsorbirati specijalno u ljudskim crijevima bez degradacije i bez gubitka biološke aktivnosti, pri čemu kao probavni enzim dodatno potiče na razgradnju i pojačava biološku razgradljivost minerala i vitamina. Dakle, ajde lijepo ćete mi shvatiti da je bromelain kao jedna kemijska supstanca koja u vašem organizmu značajno povećava funkcioniranje onoga kalcija i onoga fosfora i recimo vitamina D. Dakle, odmah na iste sekunde potencirate one najbitnije nutrijente kao i naravno proizvodnju kolagena. I vi u samome ananasu imate prilično velike količine mangana, imate velike količine nečega što se naziva vitamin C, apsolutno vitamina B1, kalija i ostalih fitonutrijenata. Iako danas ananas ima mnoge prednosti, prava njegova tajna je zapravo sami bromelain. On je jedan fascinantan spoj koji ima nevjerojatnu mogućnost. Kada vi recimo uzimate sami bromelain, ne samo da štitite vaše kosti, nego iste sekunde štitite vašu hrskavicu i štitite vaše zglobove od onih artrotskih promjena. I zato će to biti jedan od mojih preporučenih načina prirodnog liječenja artroze, artritisa, bolova, koljena, kukova, zglobova, recimo leđa na super način. Sami bromelain ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vaše probave, perfektna perspektiva ukoliko imate ulcerozni kolitis, sindrom iritabilnog crijeva, odnosno ukoliko imate bilo kakve probavne tegobe, vama će bromelain pomoći. Ovaj ekstrakt od ananasa prirodno čisti vaše krvne žile, štiti vas od visokog krvnog tlaka i srčanog udara. I kada normalno to sve radi kao što bi trebao, iste sekunde vam pomaže da ne dobijete ni moždani udar i iste sekunde sprečavate nastanak recimo duboke venske tromboze i plućne embole. Super perspektiva. Sami bromelain podržava brži oporavak od operacija i ozljeda. Bromelainova protuupalna svojstva ga čine izvrsnim prirodnim lijekom, specijalna velika alternacija za lijekove protiv boli poput aspirina, ibuprofena i sl. Ima nevjerojatnu mogućnost da smanjuje alergijsku senzibilizaciju i zaustavlja razvoj drugih upalnih odgovora koji utječu na dišne puteve. Ajde molim vas, ovo isto lijepo zapamtite. Svi vi koji mi kontinuirano bolujete od alergija, bilo to one sezonske alergije koje vam traju jedan dio godine ili cijelogodišnju alergiju. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji kontinuirano ima značajno oslabljeni imunitet i imate kontinuirano problema sa gornjim dišnim putevima. Dakle, imat ćete problema sa prekladama, virozama, gripama, upalama sinusa i slično, bromelain od vam perfektno može pomoći. Jer bromelain je jedan od onih načina ne samo poboljšavanja probave, nego značajno pojačava vaš imunitet hranjeći onaj crijevni mikrobiom. I specijalno ima mogućnost djelovanja na perspektivu vezanu za same alergije. Isto tako kad uzimate same bromelain možete djelovati na poticanje samoga mršavljenja i možete ga koristiti u raznim preparatima i formama. Dakle, vi bromelain kao takav možete koristiti u formi tableta, u formi recimo praha, možete ga konzumirati kroz sami ananas i slično. Međutim, ukoliko imate osteoporozu, preporučena dnevna doza ovoga će biti oko 400 mg uzetih 2 puta dnevno. Ako imate alergije, treba će vam 1000 mg 2 puta dnevno bromelaina i kvercetina, a za pomoć u prevenciji recimo raka 2000 mg dnevno zajedno sa drugim proteolitičkim enzimima. Jer bromelain kao takav ima čak i izvanredna antikancerogena svojstva, specijalno ukoliko imate problema ili potencijalnih problema sa rakom dojke, recimo rak debelog crijeva. I to vam je perfektna perspektiva. I ukoliko želite značajno spriječiti nastanak same osteoporoze, još ću vam preporučiti, apsolutno redovito konzumirajte iz ove perspektive vitamin C sa bioflavonoidima 1000 mg D, vitamin D
Vitamin E 400 do 800 internacionalnih jedinica, kalcij 1200-1500 mg, apsolutno magnezij i konzumirajte redovito nešto što se naziva glukozamin i hondroitin koji može generalno pomoći. Dakle, ovo su sve izvanredni savjeti za sprečavanje i prevenciju nastanka same osteoporoze. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. Potrebitim osobama koji nikada nisu čuli kako se zapravo zaustavlja i sprečava osteoporoza. I postajete naravno dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja. I još jedna jako interesantna informacija, dakle ovdje na ovom prozorčiću što vidite pored mene imate još jedan moj krasan video zapis o jednom ključnom od minerala za sprečavanje i liječenje same osteoporoze, pa samu provjeru.